نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باری مسلمانہ والا ویکھے ایک باری کافران والا ویکھے آئی حضور سجدے دے بچ رہ گئی رو خیرج کی تھی اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح عرض کی تھی یا اللہ اپنی مدد بھیج دے اپنی مدد بھیج دے میں پتھر کھاک تینوں سو تیرا بنائے نہیں میں بڑی مشکلوں دا نال تینوں سو تیرا بنائے نہیں جے اجھے سارے شہید ہو گئے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اج میں سارے لے کے آگے آوائی اج تو ساڑی مدد فرما دے صحابہ کہندے ٹھنڈی جی ہوا چلی آئی میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی دی سونیا جبریل آیا 1000 فرشتہ لے کے آیا عرض کی تھی یا اللہ نہیں ہور مدد بھیج دے اچانک ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی دی سونیا میکائیل آیا 3000 فرشتہ لے کے آیا میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ ہور مدد بھیج دے اچانک ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی دی سونے اسرافیل آیا 5000 فرشتہ لے کے آیا میرے آقا نے پھر دعا کی دی پھر ہوا چلی پوچھیا کون ہے سونے ملک الموت اسرائیل آیا میرے آقا نے فرمایا تو تے جانا قبض کرنا ہے تو کدھر آیا کہندہ کملی والی اے سارے تھوڑے والے آئے میں تیرے دشمن والے آیا نبی پاک دے صحابہ دے نام لکھے گے تینوں 113 تعداد بنی سرکار دے صحابہ ٹر دے جا رہے نالے بدر وال جا رہے نالے کہندے جا رہے ایک دوجے نالے عشق دی گل کر دینا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا تسی اپنی آواز سے اپنے ہاتھ قربان کرو ہاتھ بلند کرو سارے میرے آقا واسطے ہاتھ کھڑے کرو کسی دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے جڑا نہیں چکدا نال دا سہارا خرابے تو ہاتھاں دے جھنڈے بنا کے پڑے آ جائیں جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو یو دی نجات دا سامان ہو گیا سمجھو یو دی نجات دا سامان ہو گیا انہوں سرکار دے صحابہ بدر والا آ رہے بدر دے میدان دے اندر آئے نا تے بدر چو 2 طرح دی زمین ہے ایک ریتلی ہے تے ایک مٹی والی کافرہ نے آ کے مٹی والی جگہ پہلے مج لیں تے ریت والی جگہ سرکار دے غلامہ بھاس چڑی خیال ہے وے ریت اڑے گئی تے انہاں دی اکھاں چ پوے گی چلے نہیں جائے گا تے انہاں نو نقصان ہوے گا تے اسی اچھے طریقے نال جنگ جت جاواں گے اے طاقتور نہیں ہون گے تھکاوٹ ہو جاوے گی پریشان ہون گے گرامی قدر حضرات جدو کافرہ نے آ کے زمین ملی نا تو سرکار دے غلام آئے تو ریت علی جگہ ملی سرکار نے اتھے ڈیرہ لا لیا سرکار دا خیمہ صحابہ نے آ کے مقام میں عریشہ تے بنایا عریشہ والی جگہ تے آج اس جگہ تے مسجد عریش بنی ہوئی الحمدللہ میں اتھے نماز پڑھ کے آیا ہوں
سرکار دا اتھے خیمہ لگا دیتا گیا سرکار صحابہ دے نال اتھے جلوہ فرمان صحابہ ٹر دینے تے ریٹ اڈ کے اکھاں چ پہن دی صحیح طرح ٹریا نہیں جاندا اگر صحابہ دی سواریاں ٹر دیاں نے تے پیر ریت دے اندر دن سجاندے پریشان ہو کے کریے تے کریے کی کون آندے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے دے اندر پہ گئی رو کے عرض کی تھی یا اللہ میں تے اپنے غلام لے کے آیا یا اللہ بڑیاں محنتاں کر کے غلام لے کے آیا انہاں دے کول چلیا نہیں جا رہا انہاں دیاں اکھاں دے اندر ریت پہ رہی اج یا اللہ تو پیا جاگنا ہے یا تیرا نبی پیا جاگدا ہے اج سارے سو گئے نے یا اللہ اپنی مدد بھیج دے اپنی مدد بھیج دے حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھ جب ہمارے آئی عرض کی تھی اٹھ کملی والی او ویخ اللہ دی مدد بھئی آ گئی سونے او ویخ اللہ دی مدد آئی ہیں جو چھام بارش نازل ہوئی نا سرکار دے صحابہ ٹھنڈی ہوا چلی تے مٹھی جی نیند ستے نے ادھر کافر جڑے جشن دے انتظام دے اندر ساری رات ستا ہی کوئی نہیں ان تو ہنو پتہ جیتے بارش ہو بے تے مٹی ہو بے تے مٹی دے اتر سواریاں بھی ٹورن تے بندے بھی بار بار ٹورن تے کیچڑی بننا ہے اتھے نہ پھر صحیح بیٹھا جانا ہے تے نہ صحیح ٹوریا جانا ہے اتھے جڑے ارادے نال انہوں نے ایسی کہ انہاں کو نہ ٹوریا جاوے نہ بیٹھیا جاوے ادھر بارش پئی تے جدو ریج دے اتے اتنی بارش پئی تے ریت دا بن گیا فرش تو انہوں پتہ جدو ریت پانی پوے تے ریت سخت ہو جاندی جم جاندی ادھر انہاں کنویں تے قبضہ کر لیا کافرانے تے ادھر مسلمانوں نے جدی نال اٹھ کے حوض بنا لیا اور ریت وچ پانی اکٹھا ہو گیا پیون دا بھی بندوبست ہو گیا رات ہوئی نہ تے اے بڑے آرام دے نال ستے دے صبح تک جڑی تھکاوٹ سی ساری اتر گئی اور ساری رات ستے ہی نہیں ساری رات نہیں ستے میرے کملی والے آقا صبح جنگ دا ویلا ہویا نا ادھر ابو جہل دا ایک یار میں جملہ دین لگا جدا دل کرے نا تے انی اچھی سبحان اللہ بولے جدا دل کرے او بولے جنہوں سمجھ آوے او بولے دوجہ بندے نہ لگا نہیں ادھروں ہجے جنگ نہیں شروع ہوئی جنگ دا ویلا نہیں ہجے آیا اجے اندھیرا ہی ہے ابو جہل خیمے دے اندر تے نالو دے ایک بچپن دا یار ہے تو میں جنے کلے بیٹھے نے تے او دا یارو دے کان چ بول کے آکھدا ایتھے کلا تو میں تے کلا میں ہوں تم ہی سرکار نو بچپن تو جاننا ہے تے میں بھی سرکار نو بچپن تو جاننا سچی دس تیری میری آج گل ہے آج تیجا بندہ کوئی نہیں بیچ سچی دس محمد سچا ہے کہ نہیں سچا ابو جہل بول کے آخدا ہے جے سچی پوچھنا تے رب کعبہ دی قسم ہے میں ابو جہل جھوٹا ہوں محمد ہی سچا ہے میں ابو جہل جھوٹا ہوں محمد سچا ہے مزہ تے وہ نا جڑا اگلا بندہ مننے بول کے آخدا ہے محمد بڑا ہی سچا ہے میرے آقا صبح دا ویلا ہویا نا صفحہ بڑھوا لگے میرے آقا نے فرمایا چلو صحابہ صفحہ بنائیے اسلام نے دسیا کہ صفحہ بھی بنانیاں چاہیے دیا اپنا بیکھو عشق دی عبادت چاہ میں سفر کروان لگا صفحہ بنا رہے نا تو میرے آقا دے ہاتھ دے اندر نے ایک نیزہ ہے حضور دے کے صحابی نے جنہ دنائے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ یا اسود انہوں نے پیٹ تھوڑا بڑا سا جنگ دے صف دے اندر سرکار نے کھڑا کیتا نا پیٹ بڑا ہوندی ہوئے دنوں پیٹ بار نظر آوے سرکار لین بنائی تے ادھر ٹردے ٹردے جدو ادھر آئے نا تے ویکھیا پیٹ بار تے میرے آقا ٹرے ٹرے آئے نا تے نیزہ پکڑ کے نا بڑے پیار نا تے انج پیٹ نو نیزہ لایا تے میرے آقا نے فرمایا سواد جی آقا فرمایا پیٹ پیچھے کر اتنا کہا کہ اگے چلے گئے نا جدو واپس آئے نا تے سواد نے انج ہاتھ بن کر دے کہ تی سونے یا تسی عدل تے انصاف والے نبی ہو میرے آقا نے فرمایا جی تے پھر بیرنا بھی عدل کرو میرے آقا نے فرمایا قادہ عدل تے انصاف میرے آقا نو عرض کی سونے تسا میرے پیٹ تے نیزہ مارے آئے تے میں تواڈے کولوں اج بدلہ لینا اجی میں تسی حیران ہوئے نا صحابہ بھی انجی حیران ہوئے اس سے نبی تو جان قربان کروان واسطے آیا تھے اس سے نبی نو کہندا جنگ دے میدان دے وچ کھلو کے این جنگ دے وقت چ مینوں بدلا دو صحابہ بدل لگے میرے آقا نے فرمایا نہیں میرے آقا نے فرمایا دس کی میں بدلا لینا عرض کی سونا انج بدلا لینا جی میں تسا مینوں مارے ہیں
میرے کملی والے آقا نے فرمایا دس بدلہ کی میں لینا آئی عرض کی تھی کملی والے تُسا میں نو نیزہ ماریا میں بھی نیزہ مارنا آئی عرض کی تھی سنیا جڑے نیزے نہ تُسا میں نو مارے آئے میں بھی اسی نیزے دے نال مارنا آئی میرے آقا نے نیزہ حضرت سواد نو دیتا آئی میرے آقا دا جسم دیوتے کڑتا آئی عرض کی تھی سنیا جدہ تُسا میں نو مارے آسی میرے پیڑ تے کپڑا کوئی نہیں انج کرو جلدی دے نال اپنی قمیض اتار دے ہوئی جنگ دے میدان چ میرے آقا نے قمیض ہٹائی ہے سواد نیڑے آئے نے ہاتھ وچ نیزہ پکڑے آئے جی میں ٹر دے حضور دے بالکل قریب آئے نیزہ پرا سٹی آئے حضور دے پیٹ نو جفا پا لیا چمی جا رہے حضور دا پیٹ پہ چم دے نہیں میرے آقا نے فرمایا سوال بدلہ کیوں نہیں لیندہ عرض کی دی کملی والی آئے میں نو معاف کرے آدھے کملی والی آئے اے بدلے دا تھے ایک وناسی میں نو پتا میں جنگ دے اندر کدھر شہید ہو جانا ہے خیال آیا سواد جاندیاں محمد جسم دا بوسائی لئی جا تیرا جسم نہ محمد جسم لگے گا رب دوزخ دی اگ حرام کر دوے گا زندہ ان خوش ہو کے بولا جو سبحان اللہ عرض کی دی سونیا معاف کریا جے بدلے دا تے بہانہ ہی سی خیال ہے جو توڑا جسم میرے جسم نہ لگ گیا نا اللہ پھر میرے جسم نہ دوزخ دی اگ نہیں لائے گا کیونکہ جسم جو محمد نال لگ گیا ہے جسم جو محمد نال لگ گیا میرا دل کردہ میرا ترجمہ بابا بلے شاہ صاحب دے کلو کروا کے دے دے بھائی ہاتھ کھڑا کر کے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا او جتھے چاہوے او جتھے چاہوے او جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبات نا کربلا وے خدا عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اولے او عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اولے کچھ چھڑتا نہیں ہوتا جدے پہ جاوے پلے عرض کی تھی سونے معافی دے آجے میرے کملی والے آقا نے فرمایا اچھا سواد عشق پھر اپنا ہے نا گرامی قدر حضرات صفحہ بن گئیاں 313 کھڑے تے ادھر 1000 کھڑے انہاں کول مال بھی دولت بھی تلواراں بھی نیزے بھی اونٹ بھی گھوڑے بھی جنگی لباس بھی انہاں دے کول تلواراں بھی ٹوٹیاں 6 زیدہ 8 تلواراں 2 گھوڑے 70 اونٹ تے جنہاں دے کول تلواراں نے انہاں دے وچوں بھی کوئی ٹوٹیاں نے گرامی قدر حضرات انہاں ادھر جدو کھڑے نہ تے میرے آقا نے ایک باری ادھر ویکھیا تے ایک باری ادھر ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باری مسلمانہ والا ویکھے ایک باری کافران والا ویکھے آئی حضور سجدے دے بچ بہ گئی رو خرج کی تھی اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح عرض کی
थी अल्लाह अपनी मदद भेज दे, अपनी मदद भेज दे। मैं पत्थर खा के तेन सोतेरा बनाए नहीं, मैं बड़िया मुश्किलों का नाल तेन सोतेरा बनाए नहीं। जे अज ये सारे शहीद हो गए, तेरा नाम लैन वाला कोई नहीं होगा। अज मैं सारे लेके आ गया वाई, अज तू साड़ी मदद फरमा दे। सहाबा कहते ठंडी जी हवा चली आई, मेरे आका ने फरमाया कौन है? अर्ज की सोने जिबरील आया, 1000 फरिश्ता लेके आया भाई। अर्ज की थी अल्लाह नहीं होर मदद भेज दे। अचानक ठंडी जी हवा चली है, मेरे आका ने फरमाया कौन है? अर्ज की थी सोने मिकाईल आया भाई, 3000 फरिश्ता लेके आया भाई। मेरे आका ने अर्ज की थी अल्लाह होर मदद भेज दे। अचानक ठंडी जी हवा चली है, मेरे आका ने फरमाया कौन है? अर्ज की थी सोने इसराफील आया भाई, 5000 फरिश्ता लेके आया भाई। मेरे आका ने फिर दुआ की दी है, फिर हवा चली, पूछिया कौन है? सोने मलकुल मौत इसराइल आया भाई। मेरे आका ने फरमाया तू ते जाना कब्ज़ा करना है, तू किधर आया है? कहंदा कमली वाले ये सारे थोड़े वाले आए ने, मैं तेरे दुश्मनों वाले आया। कमली वाले सारे थोड़े वाल आए ने, तो मैं थोड़े दुश्मनों वाल आया हूँ, मैं थोड़े दुश्मनों वाल आया। गिरामी कदर हजरातों ने अर्ज की थी सोने जो भी माया थोड़े गुलामां दे बेड़े सलाम करनी होवांगा। गिरामी कदर हजरात बस इख्तसार न जल्दी जल्दी अपनी गल नूं अगे बढ़ावां। जंग दा वक्त, जंग दा वेला आ गया। नबी पाक दे गुलाम इधरों निकले, इधरों 3 काफर आए। मौला अली दे सामने, अमीर हमदा दे सामने, गालबन हजरत उबैदा दे सामने आए ना। मौला अली दे सामने आए तो एक ही वार किया तो गर्दन उड़ा के रख छड़ी। अदत अमीर हमदा ने भी उड़ा दी। तीसरे सहाबी दे कोल ना छोटा जिहा जख्म अपने आप में भी आ गया तो उन्होंने भी आ गए। अली अगे होके एक ही वार किया तो भी गर्दन उड़ा दी थी, ओदी भी गर्दन उड़ा के रख छड़ी। गिरामी कदर हजरात में जंग शुरू हो गई। जेड़े वेले जंग शुरू हो रही ना, मुसलमानों ने जंग लड़ी। गिरामी कदर हजरात जंग लड़दियां लड़दियां रब ने इतनी फतह अता फरमाई। जंग तो बाद सहाबा ने अर्ज की थी कमली वाले असी तलवार लैके अगे हुंदे साई, असी तलवार नसी चलांदे। एक आवाज साडे कन्नां विच आउंदी सी, उकदम हैज़ उकदम हैज़ हैज़, जल्दी कर आगे आ जा। मेरे आका ने फरमाया फिर सहाबा सी अर्ज की कमली वालिया हजे तलवार इत्थे हुंदी सी, पता चलदा ही नहीं काफर दी गर्दन उड़ के ओ पई जांदी। अजे साडी तलवार चलदी नहीं तो गर्दन पहले उड़ के जा रही। मेरे आका ने फरमाया साहबा हैज़ुम घोड़े का ना है जोड़ा जबरील अमीन सलाम का है। तो जबरील अपना घोड़े पर बह के उन्होंने कहते सन जल्दी कर साहबा नालों पहले असी गर्दन उड़ानी। उत्थे जबरील आके गर्दन उड़ाते हैं, साहबा दे नाल फरिश्ते भी आ गए। जंग लड़दे इधरों तकरीबन 14 के इर्द गिर्द साहबा शहीद होए। काफरां दी वारी आई ना, 70 काफर मारे गए तो 70 कैदी हो गए। हुण मैं इत्थे कोई जुमला देन लगा, सारे जो काफर 70 इकट्ठे हो गए ना, मेरे आका दी बारगाह दे अंदर आए तो सहाबा दी निगरानी है। तो सहाबा नूं बोल के आखदे ने काफर ओ कगली वाला कौन है? अज जी दस्तार दे उत्ते कगली लगी है कौन है? तो सहाबा कहते सानू नजर तो ना आवे, लेकिन इतना सानू पता सी सरकार दे चाचा हजरत अमीर हमदा शिकारी सन, तो शिकार करके स्पैशल अपने दस्तार च कगली लगाई थी छत्र हो रही। तो सानू समझ आ गई। आपने काफर बोल के आखते ने, काफरां बोल के आखते ने काफिरो क्यों पे पुछदे हो? काफर बोल के आखते ना जैसे कगली वाले सानू बड़ा ही मारिया है,
सानू इस कगली वाले ने बड़ा ही मारे हुण जेडे 70 कैदी होए ते 70 मर गए ना। हुण मैं जुमला देन लगा अली वाला वेख्या जे इंज खड़ा के सुभान अल्लाह कहेगा। तवज्जो रखे आजे जेड़े वेले 70 काफर मारे गए 70 कैदी हो गए। जेड़े वेले 70 मरे नहीं उन्हां 17 दे विचों 35 कल्ले मौला अली ने मारे ने। उन्हां 17 दे विचों 35 कल्ले अली ने मारे ने। वाह अली तेरी शुजाअत तो सदके जावां। जेडे 70 कैदी हो गए ना इख्तिसार दे नाल आखिरी गल करा तो मैं इजाजत चाहां वक्त तवील होंदा जा रहा। मैं आखिरी गल करा जो कैदी हो गए ना तो उन्हां दे अंदर सरकार दे चाचा सी हजरत अब्बास वो जो आए ना तो सारे गल ये तय हुई कि तू फिदिया देगा इतना फिदिया दो आज़ाद इतना फिदिया दो आज़ाद इतना फिदिया दो आज़ाद। वो माल देंदे रहे छुटते रहे माल देंदे रहे छुटते रहे। जो चाचे की वारी आई ना तो चाचा बोल के आखदा सोने कोई माल नहीं कोल तो इंज छड़ दो। मेरा आका फरमाया चाचा ना जो मक्यो निकलन लगा सा ना वेख मेरे नबी दा इल्म है गैब। जो मक्यो निकलन लगा सा तो वो मेरी चाची ने एक थैली फड़ा के आया सा। उसे बरात एक थैली फड़ा के आया सा। मेरे आका ने फरमाया चाचा आयो थैली मंगवा ले। जड़ियां आउंदियां अपनी बीवी थे मेरी चाची नो पकड़ा के आया सही। जड़े वेले थैली मंगवाई गई आजाद कर दिता गया है। सरकार दे चाचा अब्बास गए कोई नहीं गुस्ल करके वजू करके वापस हजूर दी बारगाह च आ गई। मेरे आका ने फरमाया चाचा जी जांदे क्यों नहीं। आखिरी जुमला दे लगा तो मैं इजाजत लैन लगा भाई। चाचा ने हाथ बन कर दी सोने आई अपना कलमा पढ़ा दे। मेरे आका ने फरमाया चाचा जी होया की क्यों कलमा पे पढ़ दे ते चाचा बोल के आखदा कमली वालिया जेड़ा मक्के वैखे मदीने वैखे मक्के दियां सच्चियां दस सकदा है ओ फरशां ते बैठ के अरशां दियां वियां दस सकदा। जड़ा मदीने दे अंदर बह के मक्के दियां दस सकदा है ना और फरशां ते बह के अरशां दियां भी दस सकदा है। और अरशां दियां भी दस सकदा ते कलमा पढ़ा के अपनी जुल्फां दा कैदी बना ले। साहबा ने सरकार तो जिंद जान कुर्बान की सारा कुछ कुर्बान किया। उन्हां नहीं वेख्या रोदे ने उन्हां नहीं वेख्या तप दी जमीन है उन्हां नहीं वेख्या जान जाएगी उन्हां नहीं वेख्या असी 313 थे वो 1000 ने उन्हां जाना कुर्बान कीतियां।